tentang jamak. Jamak niku salat jamak niku artinya mengumpulkan antara salat zuhur kali salat asar, salat zuhur sama salat asar, lajeng salat maghrib kali salat isya. Baik niku jamak takdim maupun jamak takhir. Jamak takdim niku berarti salat asar niku dilakokno pas waktu salat zuhur. Niku jamak takdim. Lajeng kalau misalkan jamak takhir niku berarti salat zuhur niku dilakokno pas salat asar. Ngoten niku adalah jamak. Lah jamak saged di jamak niku bisa kalau kali panjenengan niku jamak niku sebab dua perkara. Nggih niku yang pertama menawi kalau kali panjenengan dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan keluar kota, itu yang pertama. Ingkang sepindah. Yang nomor dua, angsal jamak kalau misalkan kalau kali panjenengan dalam keadaan hujan, dalam keadaan mator hujan. Nah, mungkin enten syarat-syaratnya piyambak, ngoten nggih. Untuk syarat daripada jamak takdim, mau berarti sholat jamak takdim berarti sholat asar dilakukan di waktu sholat zuhur. Niku enten syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya niku enten sekawan, ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama ya al-bada'atu bil ula wa niyatul jama' fiha wal mu'ala bainahuma wa dawamul udri. Yang pertama nggih niku dilakukan ketika di salat yang pertama. Kalau misalkan jamak takdim. Ya. Kemudian yang kedua ya, niku niat jamak ya di dalam sholat yang pertama. Sing nomor 3 nggih mualah, artinya terus menerus antara mau misalkan sholat zuhur lajeng sholat asar, lajeng yang terakhir langgengnya udur. Nah, saniki yang pertama. Yang pertama adalah sholat jamak takdim itu harus dilakukan yang pertama. Artinya kalau misalkan sholat zuhur sama asar, berarti kan asar mau dilakukan di waktu zuhur, maka pripun? Maka wajib sholat zuhur didahulukan. Lajeng kemudian baru setelah niku ba'da niku sholat asar. Jadi wajib yang pertama niku sholat zuhur rumiyin, lajeng kemudian baru sholat asar. Nah, niku artinya jamak takdim. Niku syarat yang pertama. Nah, lajeng pripun kalau misal enten tiang niku kok misal niatnya itu sholat jamak takdim, niatnya niku sholat jamak takdim, kok malah sholat asar rumiyin. Sholat asar dulu baru sholat duhur. Lah pripun? Maka hukumnya batal, maka tidak sah hukumnya. Kalau in alima wa ta'ammada, ya kalau misalkan dia tahu dan disengaja, maka batal hukumnya. Nah, kemudian kalau misalkan nggak tahu hukumnya pripun? Biasanya nek tiang niku boten ngertos hukumnya niku lolos biasanya. Lah pripun kalau misalkan boten ngertos? Langsung misalkan dia niatnya sholat jamak takdim, kok sholat asar dulu baru lajeng sholat zuhur, lah pripun? Maka pripun? Maka tetap tidak dianggap kemudian sholat yang pertama tadi, sholat asar niku mau dinyatakan sebagai sholat mutlak. Berarti sholat jamaknya tetap boten sah.
boten sah. Nah niku dengan catatan kalau misal tiang niku bebas daripada sholat qodho. Maksudnya pripun bebas dari sholat qodho? Kalau misalkan awak dewe niki boten enten tanggungan sholat fardu, belas boten enten sholat tanggungan fardu, boten utang. Maksudnya niku boten utang sholat fardu, maka niku mau sholat tadi yang salah tadi, maka itu dianggap sholat mutlak, bukan sholat jama'. Artinya kalau kalian panjenengan tasih angsal ganjaran. Tapi sholat jamaknya tetap boten sah. Tapi sholat sing kalau kalian panjenengan lakokno mau tetap angsal ganjaran. Kalau misalkan boten ngertos hukumnya, boten. Itu dengan catatan kalau misal kalau kalian panjenengan boten gak ada utang sholat. Nah kalau misalkan tiang niku enten gak ada utang, punya hutang sholat. Ini misal zaman riyen ya misalkan boten tahu sholat, males sholat misalkan sampai setahun boten sholat misal. Lah maka lajeng kalau setelah dia 1 tahun nggak sholat, kemudian dia tobat, kemudian sholat. Lah maka tiang niku kan butuh ganteni sholat sing setahun. Niku sesuai dengan kemampuan. Misal sholat duhur, ba'da sholat duhur asli, dianya sholat duhur diulang-ulang sampai semampunya dia, entah 2 kali, entah ping 3, entah ping piro. Sing penting niku setiap hari bendinten dia niku nyicil niku utangi sholat yang selama 1 tahun. Mungkin dihitung. Lah tadi kalau misalkan posisi orang ini gak ada utang, kok kemudian dia tadi berniat sholat jamak, kok kemudian dia salah jamak takdim, kok kemudian dia asar dulu, kok baru kemudian dia duhur, maka sholat yang dilakukan tadi dihitung nyaur utang sholat qodho tadi. Kalau misalkan dilakukan dia tidak tahu dan dia niku dalam keadaan tidak tahu dan masih dalam keadaan berhutang sholat. Ngoten nggih. Niku engkang sepindah. Yang pertama daripada syarat daripada jamak takdim. Okay. Kemudian sing nomor kali, yang nomor 2, niku nopo niat jamak di dalam sholat yang pertama. Jadi artinya apa? Artinya dia harus berniat jamak kalau misalkan mau jamak takdim di sholat yang pertama. Maka dalam niat jamak niki boten kudu pas takbiratul ihram. Jadi boten harus, nggak harus ketika takbiratul ihram niat jamak antara duhur sama asar. Kalau misalkan dia, ya ini misal pas pertama dia niat misalkan sholat biasa, kok pas di tengah-tengah sholat kok dia ingin berniat jamak, berniat jamak dengan sholat asar. Ya tentunya niku karena ini sebab niku pas dalam keadaan perjalanan kan niku dalam keadaan perjalanan niku yang membolehkan sing angsal kalau kali panjenengan kan jamak. Tapi tiang niku saged milih walaupun dalam perjalanan jauh, ini orang saged sholat biasa, artinya boten milih jamak nggih saged, jamak saged. Ngoten. Jamak saged, boten jamak misalnya wah aku orang mantep walaupun dalam perjalanan enggak, kalau misalkan sholat jamak saya tak sholat biasa mawon, ini sholat duhur, mungkin sholat asar ya pas asar, lah pripun, maka boten napa-napa. Tapi kalau menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau dalam perjalanan niku afdol ya itu melakukan jamak. Karena apa? Karena artinya menggunakan rukhsah. Allah Subhanahu wa taala sampun maringi rukhsah keringanan nggih, butuh kula kali panjenengan artinya nggih mundut niki rukhsah keringanan. Tapi boten napa-napa kalau misalkan boten mundut. Lah niku.
Jadi kalau misalkan niat jamak tadi kok awalnya boten niat jamak, niat sholat duhur mawon, sholat duhur biasa. Kok kemudian pas tengah-tengah sholat kok dia ingin berniat jamak, ingin berniat asar juga sekalian jamak. Maka pripun? Maka asal. Nah, maka boleh. Nah, ngoten. Tapi yang afdol itu ketika takbiratul ihram. Sunnah yang afdol, yang paling afdol itu ketika di takbiratul ihram itu berniat untuk apa namanya jamak takdim ya, majmu'an ma'al asri ya, jamak takdim bersama sholat asar niku ketika takbiratul ihram itu napa niku yang afdol daripada niat jamak di syarat sing nomor kalih niku nggih. Kemudian syarat yang ketiga syarat yang ketiga adalah wal mualah, terus menerus. Artinya terus menerus apa? Artinya terus menerus ba'da kula kali panjenengan niku salat duhur langsung salat asar. Nah, salat asar. Lah pripun jarak, batasan jarak yang diperbolehkan? Artinya maksimal ya. Niki dikatakan la yafsilu bainahuma tawilan wa dzalika biqadri rak'atain. Jadi dengan ukuran 2 rakaat sholat. Artinya kali rakaat sholat niku pintar menit sih. Jadi nek kula kali panjenengan sholat sunnah niku lho, sholat sunnah qobliyah utawa ba'diyah niku kali rakaat niku pintar menit biasanya. Pintar menit. Tapi maksudnya niku sing biasa, boten sing khusyuk banget, kan enten sing khusyuk banget sampai bermenit-menit kan. Sing biasa mawon. Pintar menit biasanya. Kali pintar berapa menit? Pintar menit, Bagong? Kali menit gitu. Kali menit gitu. Terus coba kaum kali menit. Napa niku ukuran nggih, ukuran kali menit. Nah niku. Boten sing flash banget, kalau flash banget mungkin setengah menit. Nah, kali menit pun napa niku niku pun cekap ya, dengan tumak ninahnya itu sudah cukup. Nah, kalau kurang daripada itu mungkin tumak ninahnya kurang mungkin kirang. Nah berarti jedanya itu paling tidak 2 menit kali menit antara tadi napa niku sholat duhur kali sholat asar jamak niku mau, jamak takdim niku mau. Akan tetapi yang menjadi rukhsah di sini, kalau misal niki pun niat jamak takdim ba'da sholat duhur, setelah sholat duhur kok kemudian batal misalkan keluar angin, batal. Lajeng pripun kan butuh wudu. Lah, maka kalau kalian panjenengan niku wudu, niku boten dihitung. Kenapa? Karena hajat. Karena hajat. Niku boten dihitung. Utawa apa? Setelah sholat duhur, ba'da sholat duhur, niku misalkan dijedai dengan nopo niku dengan qomat misalkan. Nah, niku qomat niku mau boten termasuk. Ngoten. Lajeng napa kalau misalkan kula kali panjenengan salat jamak beserta sunah-sunah salat qobliyah ba'diyah. Nah niku juga boten dihitung. Misal niku misale duhur kali asar nggih, ba'da salat jamak duhur kula kali panjenengan boten langsung salat asar tapi salat ba'diyah duhur rumiyin. Nah ngoten nggih. Salat ba'diyah duhur. Lajeng setelah ba'diyah duhur dilanjut apa? Sebelum sholat asar, sholat qobliyah asar. Asal nih, buatan apa-apa. Sholat qobliyah asar. Lah maka sholat ba'diyah duhur setelah sholat jamak niku buatan dihitung. Sholat napa niku qobliyah asar sebelum sholat asar niku buatan dihitung. Jadi artinya itu merupakan rangkaian daripada yang diperbolehkan sing asal. Niku mau ya. Jeda. Nah kalau misalkan dihitung antara ba'diyah duhur sama qobliyah asar kan lebih daripada 2 menit. Nah, karena niki termasuk dispensasi keringanan, boten napa-napa. Karena niku boten termasuk daripada batasan daripada 2 rakaat niku mau, boten termasuk. Ngoten. Nah niku nggih. Lajeng yang niku sing nomor 3 nggih, sing nomor 3. Sing nomor sekawan, yang nomor terakhir daripada syarat jamak takdim nggih niku napa wadawamul udhri. Langgeng udhurnya. Maksudnya langgeng udhuri pripun? Masih dalam keadaan perjalanan.
Masih dalam keadaan perjalanan. Batasnya kapan? Batasnya sampai ba'da takbiratul ihram fi sholati asaniyah, sampai setelah takbiratul ihramnya sholat yang kedua. Berarti misalkan dalam perjalanan napa niku sholat duhur sama sholat asar, setelah takbiratul ihram sholat asar niku masih dalam keadaan perjalanan, artinya masih dalam keadaan safar. Artinya berarti kalau misalkan niki atas yang buatan paham, awak tiambak misalkan badhe lungo perjalanan jauh, lah niki kan disaged safar, misal teng Surabaya atau teng Jakarta, atau teng pundi mawon, teng luar kota nggih, perjalanan jauh. Niki enten tiyang niku saderenge berangkat, teng griyane niku pun sholat jamak. Lah niku pripun? Maka boten sah. Soalnya napa? Masih boten dalam keadaan safar. Boten dalam keadaan safar. Niku maka boten sah. Karena itu keluar dulu, nggih. Kula kali panjenengan medal dulu, keluar dari batas kota, keluar daripada batas kota, maka saged sudah melaksanakan sholat napa niku jamak niku mau. Jadi kalau misalkan safarnya sudah habis, misalkan, maka boten angsal untuk sholat jamak. Kalau kalian panjenengan misalkan niki maksudnya dawamul udzur mungkin langgeng udzure niku masih dalam keadaan safar, di tengah-tengah safar. Kok misalkan pun kalau kalian panjenengan saka luar kota, niki dereng sholat nyampe teng Daung, kok malah mau sholat jamak takdim. Lah niku boten asal pun. Jadi pun entek sholat, masa waktunya niku sudah habis. Masa waktunya niku sampun habis. Jadi itu maksud daripada wadawamul udri. Lah apa namanya sholat niki syarat jamak niki kan enten sekawan niki teng syarat niki asli ini enten 3 tambahan daripada syarat daripada sholat jamak takdim. Jadi niku yang pertama adalah apa namanya sholat duhurnya, sholat yang pertama waktunya niku belum habis. Nah, maka niku adalah syarat yang pertama. Jadi artinya apa? Artinya sehingga bisa melaksanakan antara sholat duhur kali sholat asar. Cekap, waktunya niku cekap antara sholat duhur sama sholat asar. Nah kalau misalkan pas di akhir asar misalkan, akhir asar, maka sing nututi cuma sholat duhur, sholat asarnya pun masuk waktu sholat asar lah pripun. Nah, niku pun boten jamak. Sholat asar di waktu asar ya berarti sudah pun waktunya sholat asar niku mau. Artinya pun boten jamak niku syarat tambahan yang pertama. Kemudian syarat tambahan yang kedua, niku napa? Sholat yang pertama niku sah. Sholat yang pertama niku sah. Kalau misalkan sholat yang pertama nggak sah, sholat yang kedua niku sah, maka napa niku boten sah sholat jamaknya. Maka boten sah sholat jamaknya. Misal kok sholat jamak takdim, sholat duhur, sholat jamak takdimnya kok misalkan auratnya terbuka, misalkan. Niki kan salah satu daripada hal yang membatalkan sholat, misalkan auratnya terbuka misalkan, utawa ini kok pas 3 gerakan berturut-turut misalkan. Nah niku kan nyebabno sholat pertama niku kan boten sah. Maka pripun? Maka sholat yang kedua, sholat asar yang kedua, maka niku sudah tidak dianggap sebagai sholat jamak. Kenapa? Karena sholat yang pertama niku mau boten sah. Nah, niku yang pertama niku mau boten sah. Niku. Lajeng kemudian yang nomor 3 niku napa?
yang nomor 3 dia tahu tentang kebolehan daripada jamak. Nah niku harus tahu, kudu ngertos daripada jamak niku asal, ngoten lho. Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak tahu kalau misalkan sholat jamak niku angsal, nah niku boten sah misalkan. Utawa dia berkeyakinan kalau sholat jamak niku boten sah. Oh, nggak boleh jamak misalkan seperti itu. Maka kalau misalkan dia tetap sholat jamak maka boten sah. Jadi yang nomor 3 niku nopo dia harus nopo niku yakin kalau sholat jamak niku angsal. Jadi 3 tambahan berarti enten itu daripada syarat daripada jamak takdim. Ya, jamak takdim. Nah, kemudian nopo niku sekarang syarat jamak takhir. Kalau misalkan tadi jamak takdim, lajeng sekarang jamak takhir. Kalau misalkan jamak takhir niku mau berarti duhur dilakukan di waktu asar. Maka pripun niatnya yang pertama adalah niyatut takhir. Waqad baqiya min waktil ula, ya. Ma yasauha. Jadi artinya apa? Artinya dia harus berniat dulu. Ya, harus berniat dulu di waktu yang pertama. Sampai kapan? Sampai habis waktu sebelum habis daripada waktu sholat yang pertama. Niki misal, kula badhe sholat jamak takhir, duhur kali asar, duhure teng sholat asar. Maka ketika sholat duhur, waktu duhur, niku harus berniat. Sampai kapan? Ya, sampai sebelum waktu duhur habis. Tak niati sholat nopo niku duhur niki teng sholat asar. Niku jamak takhir. Jamak takhir. Ngoten. Lah pripun kalau misalkan lupa niat, lupa niat, kemudian dia mau sholat jamak takhir, lupa niat, berarti mau kan waktu asar dia, ya Allah tadi saya nggak niat misalkan, maka pripun dia sholat asar, sholat asar biasa, maka setelah itu apa? Qodho. Setelah dia qodho dan dia berdosa, soalnya apa tadi meluangkan waktu daripada sholatnya dia. Ngoten. Niku nggih. Maka kalau misalkan jamak takhir jangan sampai lupa. Nggih. Kemudian syarat yang kedua nggih niku apa? Tadi langgengnya daripada uzur. Masih dalam keadaan safar. Jadi kalau misalkan panjenengan niat jamak takhir ini dalam perjalanan, asal dalam perjalanan. Kok misalkan kok pas nyampe daung pun waktu asar jenengan dereng sholat duhur lah pripun, maka jenengan nggih sholat asar mau sami persis sholat duhure sholat qodho. Sholat duhure sholat qodho. Niku mau. Jadi nggih niki apa namanya sebab-sebab kalau kali panjenengan napa niku saged untuk sholat jamak, yaitu diantaranya adalah ketika dalam perjalanan. Jadi 2 niki perjalanan sama napa niku hujan. Ayo teng napa niku enten keterangan nggih teng kitab Fathul Muin utawa napa niku daripada pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi niku kalau misalkan kalau kali panjenengan niku gerah sakit yang sangat tapi ya dengan syarat sakit yang itu bisa menyebabkan kita niki sakit tayamum, sakit yang parah, niku sakit jamak. Ngoten. Itu dalam Fathul Muin atau dari pendapatnya Al-Imam An-Nawawi. Tapi sing napa niku sing rekoso banget niku sing boten napa niku rekoso kalau kali panjenengan nek sumpah mungkin pas mau sholat asar niku mau sakit. Teng kita Fathul Muin utawa kalame Al-Imam An-Nawawi. Ngoten nggih.